इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी चंद घंटा का मेहमान रह गई हुसैन अली अकबर, चंद लहजे का मेहमान रह गई हुसैन दशहरा वाला अली अकबर। पूरी रात जागे हुए मादमी हो, मैं मिन्नत ही कुछ करना चाहता। पूरा अशरा थोड़े सामने पड़े तो मैं मसाए घट पड़े चुके बाहर जाके रहे। तो आज मेरा अपना दिल है कि मैं मातमी घर का फरदा, मैं थोड़े घर का फरदा, तुसा साड़ी नेचर और मिजाज को जान दो। मेरा आज अपना दिल है जो पुरसा हो गए। मैं को मिंबर हुसैन की कसम है मदीना मोहम्मद आई। अद्धी रात ले हुसैन अकबर की परेशानी के बोसा दिता है। और मैं बहना दे पर्दे कुर्बान करना मातमी हो। 7वीं दफा हुसैन अकबर की परेशानी चुमी है। अली अकबर की अख खुली है। एज डिगी हुई जा दे प्यो दे गल च पही पा के आदा डी नहीं होना मेरा सोना बाबा। हुसैन रो के आदत पालन वाली मां को पूछ मैं कोई होना आया, मैं तो 7वीं दफा दा पिया। ओए अली अकबर जे तक रात नु उठी उठी के तेरा चेहरा न चुमा, तेरे बाबे नु नींदर नहीं आवी। ओ मातमियो बोल के जवाब देवे जदा प्यो एक रात च कई वारी मुंह चुमदा, रब जाने बरछी किवें निठे। अजरकुम अनिल्लाह अजरकुम मिनल्लाह अज़मल्लाहु जोरना व अजूरकुम बिमशाइर। तीजा हिस्सा जाली हुसैन कई वारी हुसैन दी गर्दन चुमया ते रो के आखिया बस मेरे सामने बहु, अज रात मेरी मर्जी है मैं तेरा चेहरा वेखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत रूहानियत वाली मजलिस है। मातमी जवानो इमाम अलैहिस्सलाम दे कदमां ते हाथ ला के प्यादा बाबा ये जेड़े माली बाग लेंदे ते बूटे जवानी चढ़दे बाबा क्या हर बूटा फल देंदा है? फरमांदे नहीं अकबर कई बूटे नहीं भी फल देंदे। हुण रुन्ना ही अकबर दे रो गया दे बाबा वत मालियां दी किवें निभदी है? फरमांदे जिवें निभदी ने निभांदे प्यो दे कदमां ते हाथ रख के आदे व तुसा निभाओ मैं मैदान वेंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमांदे तुसा निभाओ मैं मैदान वेंदा। फरमांदा अली अकबर एडा जल्दी न जा। अली अकबर अजा जंग शुरू नहीं हुई, अजा रात दा वेला। अली अकबर हबीब आदा पहले मैं वेंदा। ऐ जुमले मातम दे डादा मातमी आ सुहैर आदा पहले मैं वेंदा। जौन आदा पहले मैं वेंदा। कासिम आदा पहले मैं वेंदा। अब्बास आदा पहले मैं वेंदा। औनो मुहम्मद आदा पहले मैं वेंदया। जवानो मातमी हुसैन रो के आदन अकबर पूछना ही कोई चाहता थोड़ियां लाशां तो मैं जैसा तो मैं गरीब दिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजरक मिन अल्लाह। फरमांदे हर एक दी लाश मैं गरीब चावनी है ते मैं गरीब दी लाश के चावनी है। फरमाया बाबा अल्लाह दे नाम दी कुर्बानी मातमियो ये वह जवान अली अकबर करबला दा इंजे नहीं अली अकबर इस जहान से आ गया। पहले मातमी तो लेके आखिरी मातमी तक मैं हाय सुनना चाहता। 26 साल इमाम हुसैन नमाज शब च दुआ मंगे ना मेरा अल्लाह मेरा नाने बगैर दिल नहीं लगता। और मेरा अल्लाह मैंने एक पुत्र अता करिया जड़ा बोले भी मुहम्मद और जड़ा टुरे भी मुहम्मद। 26 साल बाद हुसैन की दुआ का असर अली अकबर मातमी वो जहान ते आ जाए। 5 साल का होया ते रोज पूछया अली अकबर कई शे मंग मैं देवा। आख्या बाबा कोई शे नहीं चाहिए बस दुआ कर छोड़ो। 7 साल का होया तो पूछया अली अकबर कई शे मंग मैं देवा। बाबा किसी शे की लोड़ नहीं बस दुआ कर छोड़ो। करबला दा मैदान दा मुहर्रम दी ढलदी रात
علی اکبر دی عمر 18 سوال ماتمی کیڑا ہے جڑا ہاتھ رکھ دے تسینے دے نہ آوے رو رو کے پیا دے بابا چھوٹا جی ہمیں تے روز پوچھ دے آوے اکبر کوئی شے مانگ بابا آج کوئی شے منگا دے سو فرمائے دن مانگنا میں تا سکھدا ودا تو میں ہاتھ پیو دے قدماں تے رکھ کے آدھے بابا موت دی اجازت دے سبحان اللہ جوانو ماتمیو فرمائے دن علی اکبر تیرے جیسے پوتر نو میدان بھیجنا سوکھا نہیں سیدہ عائشہ فرمایا علی اکبر بچڑا تے ذرا اوریا پتار جوانے پئی رات دہمی آئے دھم دیئے اٹھی دے اکبر آزان جڑا مادمی ہاتھ رکھ دے سجاد سر تے رکھو رنے درو کے پیادن پیو تے دینو ہائے ویڑ گیا تے کوئی ظلم والا سامان تو دے آزان سونا پھوپیاں گرنے میرا لہدہ مہمان جوانوں کرو سوال گلتا اکبر کی دیئے گلتا حسین کی تھی اکبری کوئی گل کی دیئے یا کوئی نہ پیو دے قدمہ دے آدرہ کیا دے بابا تو امام امر امامت منہ نہ کردہ مگر ایک دل چرمان آدن اکبر کے ڈرمان رونا اکبر درو گیا دے تیڑیاں بھیڑا نو آزان سناوا میری بہن مدینے رہ گیا او تسا حکم لیتا چوب کر کے کھڑے اٹھ تو سغرا لے بھئی امام فرمائے دن میں امر امامت نال سغرا ملے دا ممبر دوار دی قسم اکبر پیو دی انگلی دے درمیان لٹھایا دے بابا روزہ نبی دے سغرا نہیں لس دیا اور جوانو امام فرمائے دن گلی جوے کا دے بابا نہیں لس دیا قیامت منظر مادمیو جدا سغران و اکبر لٹھائے اکبر دے پیران دے چھٹی بھیا اچھا وین کر گیا دے ہاتھ رو کے تھائیا او ہون لب پئیے ہمیں مشکل نہ لے جگائے جوان مادمیو سغرا دے کنا دے اکبر دی اذان آئیے رمیے درو گیا دے نانی میرا اکبر والا ہے آفرین آفرین نانی میرا وعدے دا سچا میرا ہے رون جو نانی نالا جمعت پیو نبی دے روزے تے آئیے کہ دکھے نبی دی کبار شک ہوئیے رمیے درو گیا دیئے مینو دس سلطان او نبیان دا میرے پیو اکبر پرنایا کمر تک زینب دا نانا باہر آیا سغرانو آن لاغیا دن تیڑے ویر دی جنگ تو مقام او میں ہونے آیا آج فجر نوشا دے تھئیے او پاسوڑا سیرا جوانو مادمی والی اکبر گلدستہ یادان دے آئے علی اکبر دے موجو نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل اللهم صل على محمد وآل محمد جوانا ماتمیوں موقع علی اکبر دی اذان سونے پتر نو میرا امام خیمہ گھیرنا ہے رونا ہے میرا امام سونے پتر نو میرے امام پاگ بناونی شروع کی دیئے ایک پاسا میرے امام نے لڑے پاگ دا لمبا رکھے میرے امام پاگ والائی علی دیا دیا کوئی یاسین کھڑی پڑھ دیئے کوئی سورہ مزمل کھڑی پڑھ دیئے جدا پاگ دا پیج والا مندہ ویلا سیدہ دا علی دیا دیا ہون کاٹ کر جاؤ جوان ماتمیوں ساریاں دیا کاٹ کی دی علی دیا نوہ کاٹ کی دیئے اسے دے علیہ دی آواز بیان دیئے پاک دا پیج تو ولا آیت زینب پڑھ دیئے جوان ماتمیوں پاک دا پیج حسین ولا ہے علیہ دی آواز بیان دیئے قالو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جوان مادریوں جڈالی دیا دیا دا ماتم بلند ہو جایا حسین بگجاڑا مرحوم لکھ دینا یارہ بیبیاں پتھران دا ماتم گیتا ہے کہیں بی بی دی آواز آدھے برباد مدینہ کوئی بی بی آدھے آج مدینے آلی بہنو میا ساری رات جاگو یا زادار جوان آدمیوں حسین فرمائے دینا ٹوروان متا کوئی پرددار مر جا گیا 17 قدم آدمی اکبر دا گھوڑا دوڑ گیا ہے صحیب کتاب لکھ دینا حسین چادر نال کمر بدیے اکبر دے گھوڑے دے پچھے شبیر دوڑنا شروع کی دیا کیوں شرماگ بیٹھے رون دیو 17 قدم دے مادمیوں اکبر دا گھوڑا تیز ہو جائے حسین مون دے بھار ممبر دے وارث دی قسم جد عالمہ والے نے منظر جٹھایا جڑے مادمیوں ہاتھ آزاد کرو جنہ دے ہاتھ ماتم دی لگی رہا میں کو ممبر دے وارث دی قسم جوانا جڑا گوز جٹھائے حسین ٹور نہیں سکتا رونا آواز ایک ہاتھ جو تلوار چاہیے بیعت جا باز نے فضل نہ ہاتھ نہ بیایا حسین دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے پیادا ہے کیوں ٹور دے پتار دیا آئے کان دے دے ساڑ مار کے پتار رولا جا سیادہ دے میرا بھیج جا فضال اللہ مان جوانو ایک منزل ودا میری امید تو زیادہ رو بیٹھا ہے جوانو مادمیوں آگیا میدان چار جوان سامنے آئے نا ایک ظالم آگئے تو جنگ وطا کریں دا زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے آگ دا نام آئے مادمیوں اکبر
حسین لانتی برچھی ماری ہے برچھی نہ لگنا اکبر تو زین چھوٹ گئی ہے جوانا ٹوٹے دراروں کے بیادن کائیں ڈٹھا ہوئے او میرے اکبر لو مسجد اقصا تو لانا انہیں نہیں لوڑا ماتام یاد ماتام پہ گروہ سے جو حسین علی اکبر نوئی نہ روسے آخری جملہ میں پرچھی ضرور بڑھنی ہے کہاں محرم نہ ہو گیا تو نہ پڑا جوانو جوان پتر دے سینے نوحان اللہ جائے سیدہ دے بابا میرے سینے تلے ظلم دا سمان ہے سیدہ دے اکبر میں نو سجان میں ابراہیم نہیں میری ماں دنا زہرا سبحان اللہ فرمیندر میں ابراہیم نہیں میری ماں دنا زہرا ہے جڑا حسین گل کی دیئے اکبر آدھے بابا میری ماں بھی حاجرہ نہیں میری ماں لیلہ ہے جیویں دلہ کی جوانوں بھنیوں سانگ جو حسین ہاتھ پائے نبیاں پکا لائیاں حسین زانو چاک اکبر دے سینے تے رکھ آئے او جوانوں کلی برچھی نہیں آئی اکبر دا جگر نال سیادہ دا جنہ مل رہے جینے ماتم کریا آئے اکبر نو ہونے جلدی باہر آئیو میرا نہیں بچدا ماتم علی اکبر